जय माँ भवानी आपण मानकु आस्ट्रोशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। शनि महाग्रहंकर ना शुणिले प्रत्येक व्यक्ति थरहर, कारण शनि महाग्रह प्रत्येक व्यक्ति विशेषण को तांकर कर्म फल को प्रदान करिथांते। ए दुनिया रे एमिति व्यक्ति नाहंती जे माने केवल भल कर्म करिथांते। प्रत्येक व्यक्ति विशेष किछि ना किछि पाप कर्म करिथांते, जहा फल रे सेमानंकु ताहार परिणाम भोग करबा को पड़िथाय एवं एहाकु प्रदान करिथांती शनि महाग्रह। शनि महाग्रह तांकर 7.5 अढ़ैया एवं दशा समय रे व्यक्ति मानंकु तांकर कर्मर फल को प्रदान करिथांती। वर्तमान शनि महाग्रहंकर 7.5 जोगु मकर राशि, कुंभ राशि एवं मीन राशि व्यक्ति विशेष माने तांकर कर्म फल को भोग करुछंती। मकर राशि पाई शनि 7.5 शेष समय गोटे वर्षर समय, कुंभ राशि पाई 7.5 4 वर्ष हैला भोग होई सारिलाणी। मीन राशि पाई 7.5 यह आरंभ समय, मात्र 1.5 वर्ष भोग होइछि शनि 7.5 मीन राशि व्यक्ति विशेषण पाई। शनि महाग्रह तांकर 7.5 समय रे शेष वर्षटी रे बहुत शुभ फल प्रदान करिथांती, देइथिबा समस्त कष्ट को भरणा करिथांती। सेथिपाई मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई वर्तमान शुभ समय। कुंभ राशि व्यक्ति विशेषण पाई 4 वर्षर कष्ट भोग जेहेतु कर सारे सेमानंक पाई मध्य कष्टर समय कमी कमी आसुची, किंतु मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई वर्तमान कष्ट आरंभ हैला, जहाँकि आहुरी 5 वर्ष जाए रहिबो। तेणु मीन राशि व्यक्ति विशेष माने किछि ना किछि प्रतिकार उपाय नियमित भाव में बारंबार करिबा निहाती आवश्यक, जहा फल रे शनि देवंकर 7.5 कष्टरू निजको रक्षा करि पारिबे। कोन करिबा, केमिति करिबा एवं कोन करिबा नाही, जहा फल रे शनि देवंकर कृपा आम उपरे रहिबो एवं शनि देवंकर 7.5 कष्टरू मीन राशि व्यक्ति विशेष माने रक्षा पाई पारिबे। फेब्रुआरी मास 22 तारिख दिन गोटे बहुत शुभ दिन। यही दिन गुरुवार एवं यही दिन पुष्या नक्षत्र पड़ुछे। पुष्या नक्षत्र हैला एमिति एक नक्षत्र जे प्रत्येकटी वस्तु को पोषण करे, शक्ति जोगाई थाए। तेणु पुष्या नक्षत्र दिन जेकोसी उपाय प्रतिकार पूजा आराधना करा जाई थाए, एहा 100% फल देई थाए व्यक्ति विशेष। गुरुवार दिनटी हैला देवगुरु सबुठारु अधिक शुभ ग्रह बृहस्पति महाग्रहंकर दिन एवं बृहस्पति महाग्रहंकर आराध्य हेले प्रभु नारायण एवं प्रभु नारायण हेउछंती शनि महाग्रहंकर आराध्य देवता। तेणु एही गुरु पुष्या दिन जदि आमे माने शनि महाग्रहंक पाई किछि प्रतिकार उपाय करूछे, ताहले एहा हमकु बहुत शुभ फल देब, बहुत अधिक फल प्रदान करिब, बहुत अधिक दिन जाए। यही गुरु पुष्या दिन प्रत्येक व्यक्ति विशेष किछि ना किछि करिबा द्वारा बहुत शुभ फल पाइथांते, 100% शुभ फल पाइथांते। तेणु एही दिनटी प्रत्येक व्यक्ति विशेषंक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण, कारण आमे जहा पूजा करू, जहा जप करू, जहा यज्ञ करू, से सबु किछि नारायणंक पाद पाखकु जाइथाय। तेणु गुरुवार दिन जहा नारायणंकर दिन, एही दिन आमे माने करुथिबा प्रत्येकटी प्रतिकार एवं उपाय प्रभु नारायणंकर कृपा प्राप्त होई आमको शुभ फल प्रदान करिथाय। एवं एही दिन रे जदि पुष्या नक्षत्र थाए, ताहले एही शुभ फल को पोषण देई शक्तिशाली करी आमको 100% फल प्रदान करिथाय। आमे माने एही दिन कोन करिबा, केमिति करिबा एवं कोन सबु करिबा नाही, वर्तमान से विषय रे आसंतु आलोचना करिबा। पुष्या गुरुवार दिन आमे माने सकाळु स्नान करि सारी प्रभु नारायण एवं प्रभु शनिदेवंक मंदिर को जाई तांकर पूजा अर्चना करि सारिबा परे तांकु कदली एवं राशि लडू नैवेद्य भाव में अर्पण करी निजर कष्ट कथा कहिबा। एहा हैला बहुत सरल आउ सहज प्रतिकार। जदि आम पाखरे मंदिर नाही, ताहले कदली वृक्ष जहार अधिपति हेउछंती बृहस्पति महाग्रह एवं जहार आराध्य हेउछंती प्रभु नारायण, अश्वत्थ वृक्ष जहार अधिपति हेउछंती नारायण एवं जहांकु पूजा कले शनि देव प्रीत होइथांते। एही दुईटी वृक्ष को आमे माने सकाळे स्नान करि सारिबा परे गंगा जल रे प्रथमे स्नान कराइबा। कदली वृक्ष को हळदिया वस्त्र एवं अश्वत्थ वृक्ष को कला वस्त्र परिधान कराई कदली वृक्ष को पंच उपचार पूजा एवं अश्वत्थ वृक्ष को पंच उपचार पूजा करि सारिबा परे उभय वृक्ष को कदली एवं राशि लडू नैवेद्य भाव में प्रदान करिबा। कदली वृक्ष रे आमे घिओ दीप लगाइबा,
ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଲଗାଇବା। ଘିଅ ଦୀପ ହେଉଛି ନାରାୟଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଲଗାଇଲେ ଶନି ଦେବଙ୍କର କୃପା ବହୁତ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସୁବିଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଜର ପାଦଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବର କଳା ସୂତାକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ସୂତାରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ଏହି ସୂତାକୁ ପୁରୁଷମାନେ ଡାହାଣ ହାତରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବାମ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ପୀଡ଼ା କମ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି କଳା ସୂତାରେ ହଳଦୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଲଗାଇବା। କୁକୁରଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ଆମକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦେବତା ହେଲେ ଭୈରବ ଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଭୈରବଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ କୁକୁର। କୁକୁରକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ତାହେଲେ କୁକୁର ବଳବାନ ହେବ। କୁକୁର ବଳବାନ ହେଲେ ଭୈରବ ଦେବଙ୍କର ବାହନ ବଳବାନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭୈରବ ଦେବଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଭୈରବ ଦେବ ଖୁସ୍, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତାକୁ ଢାଳିଦେବେ। ଯାହା ଫଳରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦେବତା ଭୈରବ ଦେବ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଦିନ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସକାଳେ, ଖରାବେଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ନିଅନ୍ତୁ, କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ପ୍ରତିକାରକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 22 ତାରିଖ ପରେ ପୁନର୍ବାର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେହି ଦିନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିକାର ଉପାୟକୁ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଫଳ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ପରିମାଣର ଅଶାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ, ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ସରଳ, ସହଜ, ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦିନ ହେଲା ଗୁରୁବାର। ଗୁରୁବାର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ସମୟରେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।